أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Eu busco refúgio em Alá do maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. Começar em nome de Alá, o mais gracioso, o mais misericordioso. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Suratu al-Mujadila. Em verdade, Deus escutou a declaração daquela que discutia contigo acerca do marido e se queixava em oração a Deus. Deus ouviu vossa palestra, porque é oniovinte, onividente. Aqueles, dentre vós, que repudiam as suas mulheres através do ziyar, saibam que elas não são suas mães. Estas são as que os geraram. Certamente, com tal juramento, eles proferiram algo iníquo e falso. Porém, Deus é absolvedor, indulgentíssimo. Quanto àqueles que repudiarem as suas mulheres pelo ziyar e logo se retratarem disso, deverão manumitir um escravo, antes de as tocarem. Isso é uma exortação para vós, porque Deus está inteirado de tudo quanto fazeis. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Mas, quem não o encontrar, escravo, deverá jejuar há 2 meses consecutivos antes de a tocar. Porém, quem não puder suportar o jejum, dementar 60 necessitados. Isso, para que creiais em Deus e em seu mensageiro. Tais são as leis de Deus, e aqueles que as profanarem sofrerão um doloroso castigo. Sabei que aqueles que contrariam Deus e seu mensageiro serão exterminados, como foram os seus antepassados. Por isso nós lhes enviamos lúcidos versículos e aqueles que os negarem sofrerão um afrontoso castigo. Será o dia em que Deus os ressuscitará a todos e os inteirará de tudo quanto tiverem feito. Deus o memoriza, enquanto eles o esquecem, porque Deus é testemunha de tudo. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Não reparas em que Deus conhece tudo quanto existe nos céus e na terra? Não há confidência entre três pessoas, sem que ele seja a quarta delas, nem entre cinco, sem que ele seja a sexta, nem que haja menos ou mais do que isso, sem que ele esteja com elas, onde quer que se achem. Logo, no dia da ressurreição, os inteirará de tudo quanto fizerem, porque Deus é onisciente. Acaso não reparaste naqueles a quem foi proibida a confidência? Não obstante, reincidem no que lhes foi vedado e falam clandestinamente de iniquidades, de hostilidades e de desobediências ao mensageiro. E quando se apresentam a ti, saúdam-te, em termos com os quais Deus jamais te saudaram, e dizem para si: porque Deus não nos castiga pelo que fazemos. Bastar-lhes-á o inferno, no qual entrarão. E que funesto destino! يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ó fiéis, quando falardes na intimidade, não discorrais sobre iniquidades, sobre hostilidades, nem sobre a desobediência ao mensageiro. Antes, falai da virtude e da piedade. E temei a Deus, ante quem sereis congregados. Sabei que a confabulação emana de Satã, para atribular os fiéis. Porém, ele em nada poderá prejudicá-los sem o beneplácito de Deus. Que os fiéis se encomendem a Deus. Ó fiéis, quando vos for dito para que vos aperteis, dando, nas assembleias, lugar aos demais, fazei-o, e sabei que Deus vos dará lugar no paraíso. E quando vos for dito que vos levanteis, fazei-o, pois Deus dignificará os fiéis, dentre vós, assim como os sábios, porque está inteirado de tudo quanto fazeis. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Ó fiéis, quando fordes consultar privativamente o mensageiro, fazei antes uma caridade, isso será melhor para vós, e será mais puro. Porém, se carecerdes de meios, sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Temeis, acaso, fazer caridade, antes da vossa consulta privativa, a Ele. Mas, se não o fizerdes, e que Deus vos perdoe, observai a oração. Pagai o zaca e obedecei a Deus e ao seu mensageiro, porque Deus está inteirado de tudo quanto fazeis. Acaso não reparaste naqueles que entraram em privacidade com um povo, o qual Deus abominou? Não são dos vossos, nem tampouco sois dos deles, e perjuram conscientemente. Deus lhes tem preparado um severo castigo. Quão péssimo é o que fizeram! Fizeram dos seus juramentos uma coberta para suas más ações, e desencaminharam-se da senda de Deus. Porém, sofrerão um castigo afrontoso. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Perante Deus, de nada lhes valerão os seus bens, nem os seus filhos, e serão os condenados ao inferno, no qual permaneceram eternamente. No dia em que Deus os ressuscitar a todos, jurar-lhe-ão. Então, como juraram a vós, e creram que possuem algo. Não são, na verdade, uns mentirosos? Satanás os conquistou e os fez esquecer da recordação de Deus. Estes são os seguidores de Satanás. Não é, acaso, certo, que os seguidores de Satanás serão os desventurados? Sabei que aqueles que contrariam Deus e o seu mensageiro contar-se-ão entre os mais humilhados. Deus decretou: venceremos, eu e os meus mensageiros. Em verdade, Deus é poderoso, fortíssimo. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم
إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Não encontrarás povo algum que creia em Deus e no dia do juízo final, que tenha relações com aqueles que contrariam Deus e o seu mensageiro, ainda que sejam seus pais ou seus filhos, seus irmãos ou parentes. Para aqueles, Deus lhes firmou a fé nos corações e os confortou com o seu espírito, e os introduzira em jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde moraram eternamente. Deus se comprazera com eles e eles se comprazeram nele. Estes formam o partido de Deus. Acaso não é certo que os que formam o partido de Deus serão os bem-aventurados?